Pemirsa, barangkali sebagian dari Anda ada yang beranggapan bahwa anak akan membantu biaya hidup Anda di saat pensiun. Dan anak pun akan dengan ikhlas membantu biaya hidup orang tuanya. Namun, apakah cukup bijak kehidupan seperti ini? Mari kita simak tayangannya tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Kalau kita sih sudah merencanakan, dari awal kita udah mulai ngerintis lah, minimal kecil-kecilan. Udah dipikirin sih. Prepare pasti ada untuk next-nya ya, cuman nggak kepikiran lebih detailnya sih, cuman prepare pasti ada. Yang pasti kegiatan sih pasti ada ya setelah pensiun. Yang pasti saya prepare lebih awal untuk next di kedepannya gimana. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan sama sekali nggak mungkin lah, gitu kan. Kegiatan pasti ada, cuman nggak maksimal 100% seperti sekarang. Mungkin porsinya sekitar 40% atau 45% gitu kan. Sisanya 55% sampai dengan 60% ya istirahat lah. Pengennya sih buka usaha sendiri ya. Tidak terlalu bergantung sama anak. Kalau misalnya bergantung sama anak sih enggak lah. Pengennya sih sendiri ya, jangan bergantung sama anak gitu. Kalau bisa untuk anak malah gitu. Hasil survei yang dilakukan Manulife dalam Manulife Investor Sentiment Index pada kuartal 1 2014 menunjukkan 55% investor telah menyiapkan dana pensiun. Mereka berpikir dana yang telah disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 16 tahun, namun ternyata hanya cukup untuk 7 tahun. Untuk menutupi kekurangan biaya di masa tuanya, banyak masyarakat Indonesia berharap untuk bisa tetap bekerja saat pensiun. Meski sebagian tidak ingin membebani anak, namun mereka tidak memiliki persiapan yang cukup untuk masa tua mereka. Well, I think that's very nice, and it's part of the Indonesian culture. But I think Indonesians need to realize that times are changing. We have an aging population. You have decreasing birth rates. We have urbanization happening in Indonesia, which means that families are becoming farther and farther apart, and we have a rising middle class. So what that means is, as time progresses, it's going to be harder for children to support their families. If we think that we can't save enough during our working years to fund our retirement, what makes us think that our children are going to be able to do that at the same time as they're meeting their own needs and they're looking after their own children while also supporting their parents in retirement? Well, I think people need to start to educate themselves. That's the number one thing. Our study shows that Indonesians aren't yet very well versed in what some of the challenges are that they'll face in retirement, and they need to start to seek advice, to educate themselves, start thinking about saving, start thinking about how to invest their money. Usia harapan hidup yang semakin panjang akan menjadi beban berat bagi masyarakat yang disebut sebagai sandwich generation. Mereka harus membantu biaya hidup orang tua, mempersiapkan dana pensiun sendiri, dan juga memenuhi kebutuhan anaknya. Well, Indonesians don't need to change anything from their culture, but they do need to realize that, as I said, things are changing, and their society is evolving, and they're living longer, and they've got to start to realize that they're going to live a much longer life in retirement. 20, 30 years ago, they only lived a couple of years in retirement, or maybe retirement wasn't even a concept that they knew. But now they need to expect that they need to fund 20, 25, 30 years in retirement, and that's going to cost a lot of money. Persiapan yang baik akan membuat masyarakat tidak perlu takut akan pengeluaran di masa pensiun, dan anak pun juga akan tidak terbebani. Anak bukanlah investasi. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh